A for apple. Apple म्हणजे सफरचंद. B for ball. Ball म्हणजे चेंडू. C for cat. Cat म्हणजे मांजर. D for dog. Dog म्हणजे कुत्रा. E for elephant. Elephant म्हणजे हत्ती. F for fish. Fish म्हणजे मासा. G for grapes. Grapes म्हणजे द्राक्षे. H for hen. Hen म्हणजे कोंबडी. I for ice cream. J for jug. K for kite. Kite म्हणजे पतंग. L for lion. Lion म्हणजे सिंह. M for mango. Mango म्हणजे आंबा. N for nest. Nest म्हणजे चिमण्यांचं घरटं. O for orange. Orange म्हणजे संत्री. P for parrot. Parrot म्हणजे पोपट. Q for queen. Queen म्हणजे राणी. R for rabbit. Rabbit म्हणजे खासा. S for sun. Sun म्हणजे सूर्य. T for tiger. Tiger म्हणजे वाघ. U for umbrella. Umbrella म्हणजे छत्री. V for वीणा. वीणा म्हणजे W for watch. Watch म्हणजे घड्याळ. X for